السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ساجد انعامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مثلث، اس کے اقسام، ضلعوں کے اعتبار سے اور زاویوں کے اعتبار سے ان کی تعریفیں اور یہ کس طرح سے بنتے ہیں پریکٹیکلی ہم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے تو آپ کو تمام مثلث کے اقسام کے بارے میں مکمل جانکاری ہو جائے گی. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مثلث کے اقسام، ٹائپس آف ٹرائنگلز، اس کے بارے میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم جو مثلث کے اقسام دیکھیں گے زاویوں کے اعتبار سے. زاویوں کے اعتبار سے مثلث کے 3 اقسام ہیں. زاویہ حادہ مثلث، ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل. اب اسے زاویہ حادہ مثلث کسے کہتے ہیں؟ مثلث جس کے تینوں داخلی زاویے حادہ ہوتے ہیں تو اس مثلث کو ہم زاویہ حادہ مثلث یا ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں. اب مثلث میں 3 زاویے ہوتے ہیں. تینوں زاویے اگر 90 درجے سے کم ہیں تو اس کو ہم زاویہ حادہ مثلث کہتے ہیں. چلیے اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر مثلث کے تینوں زاویے یہاں پر 60 درجے ہیں. دیکھیے مثلث اور یہ تینوں زاویے حادہ ہیں تو یہ مثلث حادۃ الزاویہ ہے، اور اس کو ہم مثلث مساوی زاویہ بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں زاویے مساوی ہیں. دیکھیے اب ہم اس کے اینگلز کو بدل کر کے دیکھیں گے. دیکھیں یہاں پر پیمائش بدل رہی ہے. دیکھیے 66 56 58 66 56 58، یعنی یہاں پر بھی تینوں زاویے کیا ہیں؟ زاویے حادہ ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زاویوں کی پیمائش شکل کو بدل رہے ہیں تو زاویوں کی پیمائش بھی کیا ہے؟ بدل رہی ہے. تو یہ تمام دیکھیے تمام زاویے کیسے ہیں؟ یہ زاویے حادہ ہیں، 90 سے کم کے ہیں. اگر مثلث کے تینوں زاویے 90 درجے سے کم کے ہیں مثلث حادۃ الزاویہ کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی پیمائش شکل بدل رہی ہے تو زاویوں کی پیمائش بھی کیا ہے؟ بدل رہی ہے. تو یہاں پر یہ تینوں زاویے کیا ہیں؟ 90 درجے سے کم کے ہیں تو یہ مثلث حادۃ الزاویہ ہے. اب مثلث کی جو دوسری قسم ہے زاویہ قائمہ مثلث، رائٹ اینگل ٹرائنگل. تو اس کی تعریف کیا ہے؟ مثلث جس کا کوئی ایک داخلی زاویہ 90 درجے ہوتا ہے تو اس مثلث کو ہم زاویہ قائمہ مثلث یا رائٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں. تو جیسا کہ شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں 3 زاویوں میں ایک زاویہ 90 درجے کا ہے تو ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائمہ زاویہ یا زاویہ قائمہ مثلث کہتے ہیں. چلیے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پر بنتا ہے. دیکھیں یہاں پر اب مثلث کے ایک زاویے کی پیمائش 90 درجے ہے، باقی 2 زاویوں کی پیمائش 90 درجے سے کم ہوتی ہے. ایک زاویہ 90 درجے کا ہوتا ہے تو اس کو ہم مثلث زاویہ قائمہ مثلث کہتے ہیں، رائٹ اینگل ٹرائنگل. اس کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے باقی زاویوں کی پیمائش بھی بدل رہی ہے. 91 ہو گیا. دیکھیے اب یہ 90 درجے، ایک زاویہ 50 کا ہے، ایک زاویہ 39 کا ہے، اور ایک زاویہ یہاں پر کیا ہے؟ 90 درجے کا ہے. تو مثلث جس کا کوئی ایک زاویہ کیا ہے؟ 90 درجے کا ہوتا ہے، ایسے مثلث کو ہم قائمہ زاویہ مثلث کہتے ہیں. اب نیکسٹ زاویوں کے لحاظ سے، زاویوں کے اعتبار سے مثلث کی جو تیسری قسم ہے زاویہ منفرجہ مثلث، آبٹیوز اینگلڈ ٹرائنگل. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ مثلث جس کا کوئی ایک داخلی زاویہ منفرجہ 90 درجے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا ہے؟ زاویہ منفرجہ مثلث کہتے ہیں. تو مثلث کا ایک زاویہ اگر 90 درجے سے زیادہ ہوتا ہے یعنی زاویہ منفرجہ ہوتا ہے تو اس مثلث کو ہم زاویہ منفرجہ مثلث یا پھر آبٹیوز اینگلڈ ٹرائنگل کہتے ہیں. چلیے یہ کس طرح سے ہوگا اس کو بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے. اب یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے. اب ہم کیا کریں گے اس کی؟ دیکھیے شکل کو بدل رہے ہیں تو زاویہ بدل رہا ہے.
तो देखिए यहाँ पर एक ज़ाविया 120 दर्जे का है, यानी ज़ाविया मुनफरजा है। तो ये मुसल्लस क्या है, मुसल्लस ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस है। तो बहुत देखिए ये तमाम भी देखिए, एक ज़ाविया यहाँ पर देखिए 140 का है और बाकी दो 90 से कम है, ये भी ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस है। इसी तरह से देखिए हम कितने तरह के यहाँ पर मुसल्लस को बना सकते हैं। ये भी ज़ाविया मुनफरजा है, बीच में यहाँ पर 150 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह से तो एक ज़ाविया अगर ज़ाविया मुनफरजा है 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, तो उसको हम ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम मुसल्लस के जो अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ज़िलों के एतबार से हम देखेंगे। तो ज़िलों के एतबार से देखिए सबसे पहले जो किस्म है मुसल्लस मसाविल अज़ला इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको कहते हैं। अगर उसकी तारीफ़ पर हम नज़र डालेंगे तो मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले लंबाई में बराबर होते हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। यहाँ पर 3 ज़िले हैं, तीनों ज़िलों की पैमाइश यहाँ पर देखिए 9, 9 और 9 है, यानी तीनों ज़िलों की लंबाई अगर बराबर होती है तो उस मुसल्लस को हम मुसल्लस मसाविल अज़ला कहते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब ये मुसल्लस ABC है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुसल्लस के तीनों ज़िलों की पैमाइश मसावी है 9, 9 और 9। तो फिर इसको और अगर हम बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए इसके फिर हम मसावी बनाएंगे, सबको 11 कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी मुसल्लस को बड़ा करने पर उसके ज़िलों की लंबाई भी ज़्यादा हो गई और यहाँ पर भी मुसल्लस के जो ज़िलों की पैमाइश है मसावी है। तो ये मुसल्लस मसाविल अज़ला, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले लंबाई में बराबर होते हैं उसे मुसल्लस मसाविल अज़ला कहते हैं। तो ज़िलों के एतबार से मुसल्लस की जो दूसरी किस्म है मुसल्लस मसावी साक़ैन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसकी तारीफ़ पर अगर हम नज़र डालेंगे तो मुसल्लस जिसके कोई 2 अज़ला लंबाई में बराबर होते हैं। तो 3 ज़िलों में से 2 ज़िले लंबाई में बराबर होते हैं, एक ज़िले की पैमाइश मुख्तलिफ होती है, तो उसको हम मुसल्लस मसावी साक़ैन आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अब 2 ज़िलों की लंबाई यहाँ पर देखिए बराबर है, तीसरा ज़िला अलग है। तो मुसल्लस जिसके कोई 2 अज़ला क्या है लंबाई में बराबर होते हैं, मसावी होते हैं, तो उसको हम मुसल्लस मसावी साक़ैन कहते हैं। देखिए अब इसको हम छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है मुसल्लस छोटा होने से उसके ज़िलों की पैमाइश भी क्या है कम हो गई। तो यहाँ पर भी 2 ज़िले लंबाई में बराबर 8 है और तीसरा ज़िला मुख्तलिफ है। तो मुसल्लस तो ये भी क्या है मसावी साक़ैन मुसल्लस है। अब ज़िलों के एतबार से मुसल्लस की जो तीसरी किस्म है मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला स्केलिन ट्राइंगल। अगर इसकी तारीफ़ पर हम नज़र डालेंगे तो मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला लंबाई में मुख्तलिफ होते हैं, यानी मुसल्लस यहाँ पर मुसल्लस के जो तीनों ज़िले हैं तीनों ज़िलों की लंबाई अलग अलग है, मुख्तलिफ होती है, तो ऐसे मुसल्लस को हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। देखते हैं चलिए तो यहाँ पर अब ये मुसल्लस मसावी साक़ैन है। अब हम इसकी शक्ल को बदलेंगे तो इसकी पैमाइशात भी क्या है अलग अलग होंगी। देखिए यहाँ पर अब ये एक पैमाइश 12 है, दूसरी 8 है और तीसरी 7 है। तो यहाँ पर तीनों ज़िलों की पैमाइश अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो इसको हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अब देखिए 14, 9 और 7, यहाँ पर भी तीनों ज़िलों की जो पैमाइश है वो मुख्तलिफ होती है। चलिए अब देखेंगे, देखिए अभी भी यहाँ पर 6, 11 और 7 है। तो ऐसा मुसल्लस जिसमें तीनों ज़िलों की जो पैमाइश है वो मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है, तो उसको हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने मुसल्लस के अक़साम ज़िलों के एतबार से और ज़ावियों के एतबार से हमने देखा, उनकी तारीफ़ को देखा और वो किस तरह से बनते हैं वो भी हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ख़ुद भी देखिए और अपने दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।